यूट्यूब चैनल बिंदास एक्सप्रेस ताको आपण मानक स्वागत। देखिए ये जो सुभद्रा फॉर्म टी किभଳି भाବରେ अप्लाई होची ताहा आपण मानक पई केमती सहायक हो ताहा केमती सहज साथी हो तार विवरण टिके आपण देखि नियंतु। मु हनुमान तो आपनको सेवारे सुभद्रा योजना हम ओडिसा रे आरंभ हो जाइछि। चारियाडे ओडिसा सारा चलचंचल खाली सुभद्रा पाई देखिपे सुभद्रा ऑनलाइन प्रक्रिया आरंभ हो जाइछि। किपरि भाबरे ताको आवेदन करिवे कोठु एई फॉर्मटा पाइबे तापरे आनला परे की करिवे केमते पूरण करिवे ताकू कोठी सबमिट करिवा पई पड़िबो तापरे की करिवे एई सब प्रक्रिया जो रहिछि से टिके बदे मु आपण मानकू कहिबी। आपण माने टिके ध्यान सहकारे देखिबे किपरि भाबरे मु एई विवरण जो रहिछि सत्तावड़ी रहिछि फॉर्म रो सत्तावड़ी रहिछि टिके बदे मु आपण मानकू जणाई दउछि। देखंतु फॉर्मटा किभଳି भाबरे रहुछि सुभद्रा योजना जो फॉर्म रहिछि ताकू फास्ट हम निज अंचल जो एरिया भितर जो अंगनवाड़ी केंद्र रही निज पंचायत जो अंगनवाड़ी केंद्र रही सेठी उपलब्ध होची सेठू प्रथम संग्रह करिवे। ता छड़ा जो माने अंगनवाड़ी केंद्र को जाई परनांती निकटस्थ पंचायत ऑफिस को जाई संग्रह करिवे। ता छड़ा हमर ऑनलाइन केंद्र जो सीएससी सेंटर रही सेठरू मध्य आपण फॉर्म पाई परिवे। ब्लॉक रे आपण माने ताको आनी परिवे। एई सब केंद्र मानकर एई जो सुभद्रा फॉर्म मिलुची सेठू आपण माने संग्रह करि परिवे। तापरे की करिवे ना जेते बेले अंगनवाड़ी केंद्र रू ए फॉर्म टी संग्रह करूछंती आपणकर आधार कार्ड बैंक पासबुक सेटा रजिस्टर होची से सब को अंगनवाड़ी जो दीदी रही अंगनवाड़ी केंद्र रो रजिस्ट्री करूछंती तापरे फॉर्म टी को दउछंती ताको आनिबे। फास्ट आनला परे देखंतु एई फॉर्म रो जो सत्तावड़ी रही फास्ट किभଳି भाबरे ताको पूरण करिवे सठिक भाबरे पूरण करिवे। पूरण कला बेले इतकी ध्यान रखिए जे ताको डबल राइटिंग करिवेनी केनेना नेक्स्ट टाइम ए फॉर्मटा मिलबनी। अंगनवाड़ी केंद्र रे एटा नेला बेले सेठारे रजिस्ट्री करबा पई पडुची तेणु गुटे फॉर्म जनका पई जिए एई फॉर्म पई योग्य अटंती योग्य हिताधिकारी ए फॉर्म नेला परे फास्ट की करिवे ना देखंतु ए फॉर्म रो रहिची एक नंबर रे रहिची तांकर संपूर्ण नाम आधार अनुसार जेमती नाम अछि ठीक सेमती नाम आपण माने ए फॉर्म रे लिखि देबे। फास्ट जो घर रहिची सेई घरे जेमती अंटिबो से परि भाबरे आपण लिखि देबे। लिखि देला परे जो टाइटल रहिची गुटे गारो जो ई गुटे गारो रहुची से गुटे गारो छाड़ी की तापरे आपण पूरण करिवे। तापरे की रहुची ना द्वितीय रे आधार संख्या ये जो फॉर्म टी रही आपण माने चाहिले ओडिया रे किंबा इंग्रजी रे आपण माने ए फॉर्म टी पूरण करि पारिबे। तापरे की रहुची ना जन्म तारीख गोटे विशेष सूचना आपण मन को पई टिके गुरुत्वपूर्ण हे पड़ुची एटा को ध्यान रखिबे जे फास्ट होची जो जेते बेले आपण माने पूरण करूछंती आपणकर जन्म तारीख आधार कार्ड जो जन्म तारीख रही अन्य जेते सब रही से तो साधारण बुझी पारथुए ता पूरण करनेले पूरण कला परे जो रही गोटे विशेष गुरुत्वपूर्ण सूचना सेटा होची आपणकर डेट ऑफ बर्थ रे जो मानकर केवल मसियाटी अछि आपण माने देखंतु एटा होची मसियागारो मसियाटी रही किंतु तांकर डेटटा नहीं सही माने की करिवे ना सही मान को पई ए वीडियोडी होची बहुत गुरुत्वपूर्ण से माने की करिवे ना ए फॉर्म टी को जमारो फिलअप करिवे नहीं। प्रथमत जदि नहीं ताकू आधार केंद्र को जाई की तांकर डेट ऑफ बर्थ टी को संशोधन करिनेबे। संशोधन करिनेला परे तांकर डेट टी पाई गले फास्ट डेट टी पूरण करिवे नचेत से माने एही फॉर्म टी आवेदन रु एटा रिजेक्ट हो जाई पारे। आवेदन तो करि देबे किंतु एटा सबमिट हेई पारिबो नहीं जेहेतु तांकर ए जो डेट नथिबो
ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ କି କରିବେ ନା ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଆଧାର ଡେଟ୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନେବେ। ତାପରେ 2-3 ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଏଇ ଡେଟ୍ଟି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣତରେ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ, ତାହା ଆପଣ ପୂରଣ କରିନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେଣି, ଆସିକି ଫୋନ୍ ବି ଧରିକି ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ରହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ, ଏଇଠି କି କରୁଛନ୍ତି ନା ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ 12 ନମ୍ବରଟା ରହୁଛି ଏଠି କି କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ନମ୍ବରଟିକୁ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି କି କରିବେ ନା କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଖାତା ରହିଛି ତାହା ପୂରଣ କରିବେ। ଏତିକି ରହିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା। ଏଠି ନମ୍ବର ଲେଖିବେ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେଖିବେ। ବାକି ରହିଲା କାମ ଅନଲାଇନ୍ କାମ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯାହା ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ଆପଣମାନେ ପୂରଣ କରିନେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସତ୍ତାବଳୀ ଯେଉଁ ନିୟମ କାନୁନ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଏବଂ ତାର ସତ୍ତାବଳୀ ରହିଛି, ସେଇ ସତ୍ତାବଳୀରେ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସତ୍ତାବଳୀ ରହିଛି ଏଥିରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଆସୁଥିବେ। ଯଦି ଏଇଥିରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାବଳୀ ରହିଛି ଏଇଥିରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସିଟିରୁ ବାଦ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମଟି ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଯେତିକି ସତ୍ତାବଳୀ ଅଛି ସବୁଥିରେ ରାଇଟ୍ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ଭିତରକୁ ଆପଣମାନେ ଆସୁଥିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ବୁଝିକି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଓର। ଯେଉଁଥିରେ 21 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ସାଧାରଣ କଥା। ତେଣୁ 60 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ ଆସୁଥିଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ମାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ରଖିବେ। ଏଇ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ପୁରା ସାଧାରଣରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆଉ ଭୁଲଭାଲ ଏହା ଭିତରେ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ କି କରିବେ, ଏହାକୁ ପୂରଣ ତ କରିଦେଲେ, ପୂରଣ କରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କି କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା କହି ରଖିକି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରିବେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ହେଲେ କି ହେବ ନା ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିବ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିବ ଆସିବ ସେୟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲି ଯେମିତି ଏଟାକୁ ପୂରଣ କରିନେଲେ, ପୂରଣ କରିଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଆପଣ ନେଇଯିବେ CSC ସେଣ୍ଟରକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ବିନା ପଇସାରେ ସେଠାରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇସବୁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କଲା ପରେ ସେଠି ଯାହା ଯାହା ମାଗିବ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟି ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କି କରିବେ, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ ମିଳିବ, ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ ମିଳିବ, ତାହା ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିନେବେ। ସଂଗ୍ରହ କରିନେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ରହୁଛି କି ସେଇ ଯେଉଁ ଚିଠାଟି ରହୁଛି ସେଇ ଚିଠାଟିକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ କି କରିବେ ନା ଏଇ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିଲା ବା ରେଜିଷ୍ଟାର ହେଇଥିଲା ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମଟି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସାଧାରଣତଃ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଠାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚିଠାଟି ରହୁଛି, ଯେଉଁ ରିସିପ୍ଟଟି ରହୁଛି, ଯେଉଁ ରସିଦଟି ରହୁଛି ସେଟାକୁ ନେଇକି ସେଠାରେ କି କରିବେ ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଯେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ କଲି ବୋଲି ସେଠି ସୂଚନା ଦେଇଦେବେ। ହେଲେ କି ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟାର ହେଇଥିବା
ये जो फॉर्म नंबर टी सी पाइजे एवं सेटारे से रजिस्टर करदे ताहा आपणकर ऑफलाइन ये जो प्रक्रिया रही वेरिफिकेशन प्रक्रिया रही फॉर्म वेरिफिकेशन हम तेणु ये जो फॉर्म वेरिफिकेशन यह साहाଯ୍य करिवो बहु मात्रा रे साहाଯ୍य करिवो तेणु आपण सेटा को नेकी सेटारे से रजिस्ट्री करनेबे तापर सेटा ऑनलाइन भी वेरिफिकेशन हम एवं ऑफलाइन भी वेरिफिकेशन हम एतकी रहिला सूचना आ विशेष किछि नाही आपण माने बुझी पारथुवे जानि पारथुवे तापर आ गुटे सूचना ए जो रहुछि आपण मानको पई रहुछि जो सुभद्रा रे पैसा पाइबे बोली तरबरिया हे कि आपण माने की करछन्ती निजर काम धंदा छाड़ी की जाई कि सीएससी सेंटर रे आपण लाइन लगुचन्ती आधार केंद्र रे आपण लाइन लगुचन्ती तापर आपण की होछि ना आपण मानकर ए जो काम धंदा चपट हो जाउछि आपण माने सब छाड़ी की जाई कि लाइन रे छेड़ा किछि व्यस्त होबार कारण नाही एटा आपण मानको पई अवेलेबल अछि जे पर्यंत आवेदनकारी आवेदन न सरीछि सेते पर्यंत ए प्रक्रिया चालू रही आपण माने जमार व्यस्त होंतु नाही आपण माने एप्लाई करंतु एप्लाई प्रक्रिया जो आरंभ हो जाइए या को एप्लाई करें आपण माने बस यार लाभ उठे पारिबे।